गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आमे से दिन भग्न संख्या और दशमिक संख्यार पूर्वालोचना करथिले। आज आमे अभ्यास कार्य 2.1 करिया। अभ्यास कार्य रे एक नंबर देइछि निम्न संख्या गुडी को संख्या रेखारे स्थापन कर। एक नंबर देइछि संख्या प्रथमे 2.3 यहाँ एक प्रकृत भग्नांश। तेणु समस्त प्रकृत भग्नांश शून्य आउ एक मध्य रहिबो। समस्त प्रकृत भग्नांश शून्य और एक मध्य अर्थात ये जे 2/3 देइछि या शून्य ठारू बड़। समस्त प्रकृत भग्नांश शून्य आ एक मध्य रहिबो। तेणु आमे मन रखिबो 2/3 रो 3 टाकू आमे भाग करिबा, 2 टाकू नबा। तेणु संख्या रेखा स्थापन करिवार अर्थ संख्या रेखा गोटे सरल रेखा रे स्थापन करा जाय। संख्या रेखा सब गोटे सरल रेखा रे स्थापन करा जाय। आमे प्रथमे गोटे जगह रे शून्य नबा, आ गोटे जगह रे 1 नबा। यार अर्थ ए शून्य 1 को समान 3 भाग करियो। समान केते भाग करिबा? 3 भाग। कारण हर जेते थिबो ताको आमे भाग करियो। समान 3 भाग कले देख मु समान 3 भाग करूची। समान 3 भाग कली। ऊपरटा हला नेबा। तेणु केते भाग नबा ना 2 भाग नबा। तेणु 3 विभक्त प्रथम एटा हला गुटे भाग, एटा हला 2। तेणु एई संख्याटा हला 2/3। तेणु एई जगहटा हला 2/3। मने रखिबो एटा हला 0, एटा हला 1/3। कारण 3 भाग करा है, एटा हला 1/3, एटा हला 2/3। कारण हमकु सेठी 2/3 जदि यार नामकरण करबाकू हुए तेणु मध्य आमे नामकरण करि परिया। एटा जदि ए हला 0टा, एटा मध्य बी हबो। आउ मन रखिबो प्रथम भागटा हला A1 आमे नै परिबा, एटा हला A2 नै परिबा। अतएव हमर A2 टा हला 2/3। पुणी ख करिबा। ख रे कोन देइछि ना देइछि 3/5। तेणु देख 3/5 मध्य एक प्रकृत भग्नांश। प्रकृत भग्नांश मु कहिछि समस्त प्रकृत भग्नांश का मध्य रहिबो ना 0 आउ 1/1 मध्य रहिबो। समस्त प्रकृत भग्नांश 0 और 1 मध्य रहिबो। अर्थात 0 ठारू बड़ आउ 1 ठारू सान। ताले आमे संख्या रेखा काटिबा। संख्या रेखा रे मु कहितली सब बेले गोटे सरल रेखा ऊपर अंकन करा जी। तेणु सरल रेखा रे आमे गोटे जगह रे नबा, बाम कड़े 0 नबा, डाहाण कड़े 1 नबा। मने रखिबो संख्या रेखा सब बेले सरल रेखा अंकन करा जाए। आउ सब बेले डाहाण कड़टा बड़ रुए, बाम कड़टा सान रुए। तेणु आमे एई 0 एटी 3/5 देइछि। तेणु आमे 3/5 रो अर्थ भाग करिबा, हरटा 5 भाग करिबा, 3 भाग नबा। तेणु एटा जतले समान सबले मन रखिबो समान 5 भाग करिवो। समान 5 भाग देख मु करूची। एटा हला गुटे भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, एटा हला 5 भाग। तेणु 5 भाग रो आमे केते भाग ना 3 भाग। एटा हला गुटे भाग नेली, एटी 2 भाग नेली, एटा 3 भाग, एटा हला 3/5। तेणु आमे नामकरण कले एटा मध्य ए देई परिबा, एटा बी देई परिया, एटा A1 दबा, एटा A2 दबा,
এইটা A3 ଦେଇପାରିବା, এইটা A4 অর্থাৎ এইটা ହେଲା 0, এইটা ହେଲା 1/5, এইটা ହେଲା 2/5, এইটা 3/5, এটা 4/5, এটা 5/5 হচ্ছে 1। অতএব A3 equal to 3/5। ତାପରେ ଆମେ ଗ କରିବା। ଗର ଦେଇଛି 7/2। 7/2 ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ନା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମିଶ୍ର କରିବା। ମିଶ୍ର କଲେ କଣ କରିବା ନା 2 କୁ 7 ରେ ହରିବା, 2 3 6, ଆଉ ରହିଲା 1, 1ଟା ହେଲା ଲବ ବିଭକ୍ତ 2। ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା 3/1/2। ତେଣୁ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଏଠି 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏଇ 7/2। ଯଦି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ ଏଟା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ? 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା এইটা ମନେକର 0 ନେଲି, এইটা ନେଲି 1 ନେଲି, এইটা ନେଲି 2 ନେଲି, এইটা ନେଲି 3 ନେଲି, এইটা ନେଲି 4 ନେଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ସମାନ ଆକାରରେ ଭାଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର 3 ଆଉ 4। 3 ଓ 4 କି ପୁଣି କେତେ ଭାଗ କରିବା? 3/1/2 ଅର୍ଥାତ୍ 2 ହରଟା ଭାଗ କରିବା, 2 ଭାଗ କରିବା, 1 ଭାଗ ନବା। ତେଣୁ ଏକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ ମୁଁ କଲି, କରିକି 1 ଭାଗ ନବା ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 3/1/2। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବା A, ଏଇଟା 1 କୁ ଦେଲି B, 2 କୁ ଦେଲି C, 3 କୁ ଦେଲି D, 4 କୁ ଦେଲି E। ତେଣୁ D ଆଉ E ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ 3/1/2 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ D1 ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଅତଏବ ମୁଁ ଏକୁ D1 ଲେଖିପାରିବି 3/1/2 ବା 7/2। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବରରେ କ ଦେଇଛି 21.52। ତେଣୁ ଏଠାରେ 21ଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ମଝିରେ ହେଲା 0.52। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା 2ଟା ହେଲା ଆମର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। 2 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 2 10 20 ପ୍ଲସ୍ 1ଟା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 5ଟା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 5/10 ପ୍ଲସ୍ ଏଇ 2ଟା ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 2/100। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ 21.5 ବିସ୍ତାରିତ କଲେ ତେଣୁ 20 ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 5/10 ପ୍ଲସ୍ 2/100। ଖ ଦେଇଛି 13.534। 13.534 ଯେ 13ରୁ 1ଟା ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ 1 10 ଯେ 10 ପ୍ଲସ୍ 3 1 ଯେ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଦଶାଂଶ ଯେ 5/10, 3 ଶତାଂଶ ଯେ 3/100 ପ୍ଲସ୍ 4 ସହସ୍ରାଂଶ ଯେ 4/1000। ଗ ଦେଇଛି 2.25। ଗ ଦେଇଛି 2.25। 2 ଏକକ ଘରେ ଥିବାରୁ 2 1 ବା 2 ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 2 ଅଛି ଦଶାଂଶ ଘରେ ଯେ 2/10 ପ୍ଲସ୍ 5 ଅଛି ଶତାଂଶ ଘରେ
5 ବିଭକ୍ତ 100